Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Hello, Digwits, mods and moi, trononama, falls a rash, wig, Gaeilge Weekly, Tasulam, gwil to goma, Tasulam, gwil an sakten, ag dul goma, hope the week is going well, agus mi the buichas as a ve ag éisteacht arish. Mar a dúirt mé, caiici seo hin, 2 weeks ago, ní rá plano gin riomh, we never intended to or never had any plan hun pud chaile a chur amach an sakten shikatsa. So hogmid shaktan sir, a week off or a break week, mar bhí alan ibre a yellow size bulk record, mar a bulk recorder ag tafadú alan ruddy an shachtan céine agus bain ruddy sin ag teacht amach Learn Irish Online an Malíreacht Dumlán, the full membership per Patreon agus learnirishonline.com agus an feed Gaeilge Weekly on the Gaeilge Weekly feed agus Beiger go bhfuil sé feice agah hana féin. You guys might have seen it already, but episode 1 of Smuinty Sarhan Agron Ibrahim just Smuinty Sarhan is now available tá sé inis le fáil siar an easca an feed Gaeilge Weekly, so má táú ag fólam na Gaeilge, má táú ag irí fios a chur de chuid Gaeilge tá sé sin le fáil. Dúrach an seo in aice leis an bud chaile seo sa feed Gaeilge Weekly agus ba agran na dó agus agran a trí ag dul amach siar in easca for free comha. So bhí mé go nóthach ní ra an támam chun agran sa Gaeilge Weekly dhéanamh bhí mé géirí job ma a gach rodella agus marialler sin hogmid seachtan sir ach anis tamid rash leis an gná schedule agus seachtan na Gaeilge atá ann. Agus te gná ní dhéanam mór an speisialta Learn Irish Online agus Gaeilge Weekly le haid seachtan na Gaeilge mar ní mé géirí rá nach that níon seachtan Gaeilge lum. I don't want to say I don't like seachtan Gaeilge. A ceapam go mé fá é a dhéanamh ó bhád níos fearr that you could do it a lot better. Tá sé go hinnta gohfuil seachtan Gaeilge agin tugann sé a lan visibility don sanga agus bíon a lan ards an sanga. There's a lot of attention on the language. Fa mí mórta omlán roiile nó an chéad le mí mórta réanús agus déantar alan ibre ionach ire seachtan na Gaeilge agus gandáis tá sé níos fearr mar tá sé it's better as it is I gcompráid le compared to monaméich éon rud agin le haid seachtan na Gaeilge ach just orintanta ceapam le cúpla rud an seo san siúd. Na daoine a bhíon ag crothú rudaí as Gaeilge agus trí bheán na Gaeilge an bhlín fad, so the people who create stuff in Irish all year long, agus na daoine a bhíon ag úsáids na Gaeilge an bhlín fad orintanta níl siad san chomhpháirtíocht mar buceartómh. They're not kind of as involved as maybe they should be. Ach sin scéal le haid lá eile agus níos tábhachtaí ná sin tá riail amháin Gaeilge Weekly mods le okay tá mé leabhart faoin rud seo nó leabhart faoin rud sin, you know, check ná leabharim faoi éon rud really. Ach rud amháin a cheacham I gcónaí, one thing I always avoid is Irish and the Irish language itself. So an Gaeilge agus an Gaeilge I héin. Agus chuid mé an rial sin, I stole that rule ó fudcréile Gaeilge eile dar bhanam bio réigean. Agus domsa ní cheapam go méach mé ag déanamh Gaeilge Weekly inis monaméach bio réigean go leisceil an bhód cuaig nó beanach inis de mlíonóin. So I don't think I'd be doing this podcast really unless bio réigean were on the scene and did the groundwork kind of 7, 8, 9 years ago. Ceapam maybe gur thosaigh siad gabhail sa séideag, gabhail sa seachtaig, hart an am sin. Tuis agam nar rinne mé hain an test when I did the leaving cert. Got loud fishy there in Vod agus rinne mé hain mór test I gábhíle is a hugcheck in 2018. So yeah, beanach de mlíana inis ó hin a thosaigh siad an pulchaile For riar, ní bhíonn siad ag chur amach níos mó agránnaí
na lean the show. Unfortunately, they don't put out any more episodes these days. Maybe they'll come back one day. Chance go bhfuil hí siad arás Leagan and Sinead Gnáthleagan, one of the hosts or one of the three girls that hosted that podcast. Bhí siise ar Gaeilge Weekly agus chur mé siise faoi aglah cúpla bliain ó hin. I interviewed her a few years ago, I think about 2 years ago now, on the show. Ach, nuair bhí siad san ag taifeadú, agus bhí siad san mar an chéad pulchréile ceart, the first proper podcast in Irish dar lumsa, in my opinion, anyway, arénos. Agus bhí rial amháin acu ar an show, agus sin gan a bheith ag labhairt faoin Gaeilge. Agus a bheith ag labhairt faoi rudí eile, a bheith ag labhairt faoin Seol Gnáthleagan, agus a bheith ag labhairt faoi sport, telefís, taistil, ceol, planana den deir seachtainna, an saoire, planana den saoire, rudí Gnáthleagan, rudí céanna a bheith mé chéan agus tusa ag labhairt faoi do mbeadh muid ag dul amach chun caifé a óil, nó beor a óil, nó lón a bheith agén. Bheadh muid ag labhairt faoin na rudí sin faoi mo fostain agus a bheith mo choní sa bhil, planana don teachtain so, beidir rud nó cho a tharla dom an teachtain sa caite gná rudí. So nuair thosaigh mé Gaeilge Weekly, bhí fun mór orm. I was really kind of eager or keen on an rud céanna a dhéanamh agus an rial chéanna úsáideach. An tain or a bhris siad san an rial sin, the only time they would kind of break that rule and actually speak about Irish, labhairt faoin Gaeilge, was an seachtain Gaeilge. So déanam hain an rud céanna an so ar Gaeilge Weekly agus gach seachtain Gaeilge, just lai agran amháin I mí mórta bí mé labhairt faoin Gaeilge, agus de gná déanamíocht díreach isteach ar gné difriúil gach bliain. So I normally try and focus in on a different aspect of the language every year. Ceapam an nuirí last year agus an bhliain roimhe sin, bhí mé ag labhairt spiognaíonn faoin Gaeilge agus an ról atá ag an Gaeilge ime héal hain, agus freisin fólam na Gaeilge agus cad é an bailach is fearr chun an Gaeilge a ólam. Ach I mblíana bhí mé géirí díreach ar gné difriúil, a different aspect or feature of the language, agus sin Oideachas na Gaeilge, Irish language education, agus ag labhairt faoi Gaeilge, páistí, scolanna agus an chóras Oideachais, maidir leis an Gaeilge agus an chuí ó nature an Gaeilge in éireann the way Irish is taught in Ireland. Now, bheadh mé an gnééis seo mar chuann sé isteach arm go réalta. It kind of bothers me or annoys me regularly nuair a chluiseam na córáit a faoi seogus arís, beagnaíonn cosúil le cad a dúirt mé faoi seachtain na Gaeilge. Níl mé ag rá, ní cheartún a bheith labhairt faoi seo. I'm not saying we shouldn't be speaking about this and speaking about Irish language education and Gaelscoil and all that. Tá sé bhád níos fearr go bhfuil na córáite sin agén. It's much better that we have those conversations agus go bhfuil na córáite sin agén gach lá mar cílíonn sé sin go sé tábhachtach do dhaoine. It's important for people. You don't talk about stuff that's not important to you. So sin a rud céan. Tá sé iontach bhfuil daoine ag gurí feabhsach chur ar an gcóras Oideachais, the education system agus go háirithe maidir leis an Gaeilge agus fólam na Gaeilge is scolanna agus Gaelscoil agus rudaí mar sin. Ach an rud a churn isteach go mór ormsa ná cén áit a bhíon daoine sna córáite seo ag cur an béime. So where in these conversations do people put the emphasis on and what people focus on? Níos mó na aon rud eile an rud a chur isteach ar ná nuair bhíon daoine ag labhairt arís is arís faoin ortest about the leaving cert. Now, na rudaí a deirtear go minic ná we have to put more of an emphasis on speaking. Agus, dig ná freisin bíon na córáite seo ag daoine nach bhfuil Gaeilge acu go minic nó nach bhfuil an Gaeilge fólamach. It's often people who haven't even learned Irish who
who are having these conversations. Agus sin cear clór, by the way, tá an cearta ag gachtainna chun a good tyranny a chur nua. Everybody has the right to express their opinions and their thoughts, agus ní méid rá gohfuil sé níos tábhachtí clostal le daoine le Gaeilge in áit daoine nach go Gaeilge acu, ach just go minic na cóirlta, so níl seans ag daoine atá Gaeilge acu chun labhairt fiú. Ach Hurrinas bíonn de gra, there needs to be more of an emphasis on speaking in the layman's search. Okay? It should be more modern and less outdated, less poetry, less prose, and more focus on modern stuff. Agus dearan daoine freisin, beidir caithimid caids on níos orda a chur an oireachtas. There has to be a higher standard, maybe, so to get a good grade you need to have even better Irish than you have to get one now. Agus just tá sad nuair atá tú ag éisteacht leis na tíormaí seo. Níl clú ag na daoine seo. Dús cad atá i gceist leis an oireachtas agus le scrúdú na oireachta. They don't have a clue about the leaving search and the Irish exam for the leaving search, scrúdú na Gaeilge don oireachtas. Agus níos mó ná sin, níl clú acu maidir le teangacha agus an chuí aibríonn an insín maidir le teangacha. They don't have a clue about how languages work, how language acquisition works, how our brain works in relation to languages and learning languages. Ach, nach bhfuil sé an éasca. Nach bhfuil sé an éasca just for, the leaving search, we should change that. Agus gan clúmha, agus fiú daoine le cuacht. People at power. Agus, ní mé gurí Lord Swain, Ari, Ori, I don't want to speak about any specific ministers there in Russian. Ach an éascan reform of the senior syllabus or leaving search. Agus céird. Cén zifreacht in our era a cheapan tú will say sin le déanú. Because there's no science or no proof at all. Ní leon fíne sin leon óiliocht go bhfuil sé sin chun aon zifreacht dhéana. Agus ag an am céanna an rud is tábhachtaí déantar dearmid i gcónaí. The most important thing, and it's forgotten again and again in these conversations, ná Oideachas sna one scolanna. Education in primary schools. Tuairtí mé sampla lit ar fast second, okay? Saolaí mar tír, dá méoch muds ag rá, you know what? So imagine this country if we were trying to say, you know what? Tá muid géirí níos mó seinteoirí piano iontacha a dhéana sa tíir seo. So we want to kind of create or produce way more top piano players in this country. Okay, just fan number for a second. Tá agam gur sampla aisteach é seo, ach sampla just gin rud céanna. I géirí daoine tá anmha ag skill amháin a dhéana, ach just le skill eile le orlis ceol. Okay, the same thing just with an instrument. We want people to be really good at this thing. Sa bhealach chéanna óil me géirí gohfuil daoine in an Gaeilge a labhairt go hanmha. So leis an piano, cad a bheith mar an strátais, the strategy an sin? Well, cinnte gméach tuairimídir for le an lá daoine ceapam an chuid smáigín dearthuns, well, caiimids an piano agus rudí maid le ceol a bheith ar fáil le páistí nuair atá siad anóg, nuair atá siad 5, 6, 7, 8, 9, 10 mbliana d'aois. Mar sin aníos a bhfuil siad an piano ólam, tá siad an piano ó ólam I malach níos éasca, agus ní bhair who an obair céanna a chuirteach. They won't have to put in the same amount of work to even acquire a good level in the piano because they're like a sponge at that age, agus tá si ná lán ólis a thuirt isteach. Ach saolaí dá méid den éigen rá, you know what? Ná bach le gach rud rih ishe 5, 6, 6. Forget about everything when they're under 15, under 16. Is cuma matá piano acu, is cuma matá seans acu, keyboard, úsá gin dearmad ar sin seir, is cuma. Ní dhéanamh sé aon zifreacht. Nuair atá siad 6, 7, 8, caiimiid déanú cínte go bhfuil syllabus iontach dómhsan nuair atá siad ag an is sin. There has to be a brilliant kind of level or syllabus and a load of information at them to make sure when they're 16 agus siad san really ag tosaú amach leis an Gaeilge or leis an piano sa chás seo. Well, they're only kind of starting out because they still don't have a great level.
at 15, 16. Sin aníis really. Agus ag an am céine baistigh fólam an gitar, an idol agus alán rudí eile mar leis an Gaeilge agus tusa ag déanú staidéir an Gaeilge don Orteis with Irish as you're studying for the leaving cert, you're doing 6 other subjects, if not 7, tá tú déanú 6 ábhar eile nó beidir 7 nábhar eile. Okay? So, sin aníis really. 6 ag 7 agus tusa ag déanú lán rudí eile, níl mór an levelad sa piano ar leis an piano. Ach, sin aníis ó bhfuil tú chun alán rudí ólam agus caiimiid an béim ar fad a chur an ís sin. We have to put full emphasis on that age and those magical 2 years. Oh, and after that, forget about it. We can, sure, if people use it, brilliant. If not, who cares? Má úsáid an daoine an piano ina dhé sin iontach mas rud é nach úsáid an siad é is cuma. Doesn't matter. Like, tá sé dochreid agus fiú le teangacha tá sé fiú níos tábhachtaí. Ar a laiad leis an piano, at least with the piano and the ordas ceol, tá tú an I ólam nuair tá tú níos sin agus níl ó bhád níos mó bre I gceist leis. There's not a whole lot more work involved. It's okay, it is easier to pick it up when you're young. Tá sé níos éasca na fiocú sús nuair tá tú níos óga. Ach níl sé bhád níos deacra nuair atá tú 5, 8, 5, 5, 3 blin díis. Ach le teangacha tá sé fiú níos tábhachtaí. Mar tá sa gin gléir, we all know, if you haven't learned a language by 10 years old, mana bhfuil teanga éigean fólam agat agus tusa 10 mbliana díis. Of course you can learn it when you're older. Tá tú an I ólam nuair tá tú níos sin agus literally tusa ag éisteacht leis an seo. Tá tusa ag fólam na Gaeilge agus tá tusa ag déanú iireacht trying chun fios a chur the chuid Gaeilge to improve your Irish agus snas a chur the chuid Gaeilge to put some kind of polish on your Irish and to sharpen it up. Ach, tá sa gin ghfuil sé ó bhád níos deacra agus tá lán ibre I gceist leis. Agus ní bhaid an tám ag gach den a riomh, okay, bid 2 fan géad, 10 fan géad, or 5 or 10% of the population will have time to actually do what you're doing now and listen to podcast Irish and use it and study it and improve their level of fiosrúcháin on a level of dacu, ach an chud smó ní bhaid. So the only chance you have, an tain chance atá sin nuair tá páistí idir, well, an áid agus a de, hartar de, termid. When children are from 0 until about 10 years old, maybe even earlier, Darren alán daoine sanolaíocht, a lot of people in the science of this, agus deangolaíocht in linguistics, Darren siad go gcomhpháirtíocht an bharna sin that gap or that kind of opportunity, window of opportunity, sin an focail, go gcomhpháirtíonn sé hart a 7 nó 8 mbliana díos. So beidir tá fiú níos lú ama agin ná mar cheapmuid ach deirmuid just for the purpose of this 10 mbliana díos agus an chéad 10 mbliana de Seol chuna éigean the first 10 years of someone's life. Sin an chance. Agus chuna bheith labhairt faoin Orteist agus faoin junior cert agus faoin meán scoil agus gacra eile agus poetry agus stop her for a second agus smaoinigh faoi cad atá tú grá. Tá sé seo cosúil le open goal a bheith ad sa soccer. Tá an cool boyer imithe. The goalkeeper's gone, right? But he's on the way back. Agus tá tú grá, as níl mé chun seas a thógáil. Cé bhfuil open goal agam agus tá sé an éasca le scóráil. Níl mé chun aon rud dhéanamh agus tá mé chun fánacht go dtí go bhfuil an cool boyer arás in position agus an sin tógtha mé ma seas. I'll then take my shot. Sin díreach an rud ó bhfuil ag tarlú nuair atá muid ag labhairt faoin Orteist agus faoin na meán scoil. We're waiting for the goalkeeper to come back while you have an open goal for the first 10 years of someone's life and of a child's life. Ní chaid do mór an a dhéanamh. Sin an rud iontach le oideachas bunscoilna sa Gaeilge with primary level education in the Irish language. Ní chaidú a bheith bortha faoin syllabus. Ní chaidú a bheith bortha faoi filiocht nó faoi rudí sean aimse, rudí nua aimse. Just chaidú an Gaeilge a chur timpeall páist éigean agus a bheith le feiceáil in nacháts
Unas go mbeidh sí le léamh in nacháit, that it'll be there visible, to be seen, to be read everywhere. Go mbeidh sí le chlustal, ag gcóird chaidán, ag an múnsar, the good level of Irish that the teacher has, and it'll be able to be heard, it'll be audible. Timple on summer wrong, timple on scola, timple on moille freshen at home as well and around the house. Sin rud is tábhachtí agus an sin. Few munna full mean seed go híntachaí, even if they don't learn as great or to a very high level, few an sin a level of ayaku by sé what níos fearr. Nor atá sí 2 no card no 2 ná mar atá sé inis. It'll still be way better at the age of 12, 13, 14, 15 than what's happening at the moment when we're just ignoring Irish language education for the first 12 years den chéad gábhlín deag agus an sin ag déanú like ard level don ardteist agus tá lá mits timpeall ar an ardteist chomh Dearan daoine okay caithfí muid níos mó béim a chur ar labhairt na Gaeilge san ardteist. We have to in the leaving cert put more emphasis on speaking. You do understand 40% of the grade goes for one speaking exam. So tá carcha fungéad den grad ag dul le haid béal tríal bháin. Now, I think that should be changed. I think the oral exam on béal tríal ba ceart go méid sé sin ar siúl ar feadh leabhar béidir an áit 5 agus go méid sé níos fuide agus nach méid sé chomh predictable. You know, okay, tá mé an leabhar trí mo chláán agus leabhar trí whatever, on road the will me le déine san ollscoil, whatever I'm going to do in university. No, but cheart go méid sé beaganí níos diffne, bit deeper, ach tá carcha fan géad ag dul don scrúdú sin. So an bhfuil tú géirí go bhfuil 5 fan géad nó 60 fan géad ag dul don scrúdú sin? An rud i gcónaí a deirta faoi filiocht agus prose agus caiithmuid níos lú béim a chur ar filiocht agus prose, poetry and prose. Yeah, tuigim é sin ach ag an am céine cinn chuí ó bhfuil tú chun seic a dhéanamh má tá ord chaidán ag Gnáthleagan. How are you going to find out if a student has a good level or high level of Irish? Muna bhfuilmuds ag déanú rudaí atá beaganí níos deacra agus níos dúchlánaí cosúil le filiocht agus rud éigean atá, you know, focail níos divne ag tastáhaid, kind of more deeper words, rather than saying this was good, this was bad, actually saying, well, the way they communicate this idea, the way they express this idea, you know, ag féchan sér sa bhealach sin, mar muna bhfuil rudaí cosúil le filiocht agus prose agat sa scrúdú Gaeilge san ardteist. Ba sé anchasúil leis na scrúdaithe atá agén don Ghearmánis agus don Rankíis agus don Fortune Gaelish. The exams are here for German, Portuguese, well, people don't learn Portuguese in Ireland, but German, French, Italian, Spanish. Ba sé dúrach mar an ggéine agus, listen, dearan daoine faoin caidán atá taisleáid chun H1 no H2 all no A1, A2 all san ardteist. People speak about the standard you need to get a good grade in Irish. I'm telling you now, you need a decent level of Irish to get a H1 or H2. Tá caidán sách más sa Gaeilge ag tastáhaid chun H1 nó H2 all. Níl an scrúdú sin éasca. Ní rá sé éasca domsa. Agus mis sé ag déanamh an scrúdú sin i gábhaid thugteag. Níor sé deacrach, ní rá sé éasca. So, tá rud anna de friúil i gceist leis an Ghearmánis agus an Rankíis with German or French. If you get a H1 in German or French in leaving cert, does not mean you have a good level. Ní chiallaíonn sé sin go bhfuil ord caidán ad. Caidán okay. Ach ní níos mó na sin, mar ní dhéantar test nó scrúdú ar filiocht, ar prose, ar rudaí níos deacra. There's no kind of exam or check done throughout the German and French exams in terms of prose, poetry, agus rudaí níos dúchlánaí, more challenging stuff. So, tá lán myths agus tá lán rudaí, listen, theory atá undú, their opinions, right? So, people may disagree with what I'm saying, sin cearc lór, agus seo just na tíirmí atá ach cén fá nach bhfuil muid ag labhairt faoi bunscoilna, cén fá nach bhfuil muid ag labhairt faoi ghailscoilna, fiú réamhscoilna, preschools, chomh maith, agus daoine atá si 3 bliana, 4 bliana, 2 bliana d'aois, tá open gólad i réit na blianta sin, just chun níos mó exposure a thuirt don na páistí, agus le
Jeff von Gade to know by doing 10% of the work that you'd have to do to make a significant improvement in your level in language. Mar chuna fásta, no fiú mar dhéagór as an adult or as a teenager, tata an like bur intach a horts the level Gaeilge tag páistí. A huge kind of improvement or flourishing in terms of the Irish level that a child might have with only about 10% of the work. Mar ní chaidú rudí ólam, ag an sin níl ag fólam teanga, just tá tú ag fáil teanga. You're not learning a language, you're just kind of receiving or acquiring a language ag an sin. So sin an rud is mó agus chun an lína cáú le úsáids a bhíon le clustáil go minic sa screw the veil, to use the famous line or phrase that's often actually heard in the oral exam in Leaving Cert. Dá méon im a híiseach, if I was the Taoiseach, sin ceann in a rudí a dhéanann gan dát maidir leis an Gaeilge, caithfí an Gaeilge a bheith mar chuid mhór den chultúr le páistí óga. Ní amháin ar scoil ach sa bhaile freisin, not only at school, but also in the home. Agus tá sé sin an in Déanta le déanú. That's very possible to do at home if you muna bhfuil Gaeilge ag na tuismitheoirí. Tá sé an in Déanta. It's very, very possible. So, sin an rud mór, tá brona mas rud é gra sé seol bar rant beag. Sorry if this is a rant, and maybe considering this the ní simplí version bhí me ag labhairt beaganín ro happy am go ham agus mi sé ag airí passionate faoi seo deirmuds. Ach tá sé fearhabhtach. Tá sé fearhabhtach. Agus freisin a rud eile ná cad é an aim atá cinn. A gcónaí bíon daoine ag labhairt faoin Gaeilge agus levéil na mé gurí gohfuil levéil níos ordsa sa Gaeilge ag níos mó daoine stear. Cad é an aim? Like an bhfuil sé gohfuil Gaeilge bhá ag 500,000 duine sa tír, that 500,000 people in the country have a good level in Irish. Cad cílín good level, cad cílín ord chaidan nó caidan bhá, an bhfuil sé gohfuil Gaeilge bhá ag milliún daoine, milliún punca cuaig, 2 milliún leat na tíre, half the country. Níl sam, so cad é an spruch atá agin, agus tá sé sin fearhabhtach mar muna bhfuil sé sin agin, agus muna bhfuil muid cínse faoin spruch siar cín chuí ó bhfuil muid chun plán a chruthú don todhchaí. Agus gan a bheith ag bra ar an rialta sa gcónaí. To not be relying on the government always. It's one thing nach that níl mar churbe ornta faoi saying le Gaeilge. Sometimes I really don't like it about the Irish language sphere. It's always about, the government could do this. The government, they're not going to do it. So get over it. Níl sí tóna sin a dhéanamh. Agus listen, tá sé ionach má tá tú géirí dul chuig agóid go to protest agus rud a dhéanamh ar son Gaeilge agus scríomh chuig de theachta dála to go to protest to do stuff for the Irish language and to campaign for fiachtas a dhéanamh agus scríomh chuig de theachta dála to write to your TD ionach agus tar nóí sin fearhabhtach. Ach ní féidir leat a bheith ag brath céad fan géad ar an rialtas. An rud ó bhfuil chun todhchaí na Gaeilge a athrú, the thing that'll change the future of Irish, níl sé mar dontas, it's not grants, ní airgid athróí todhchaí na Gaeilge, ní clú agus cáil a dar an Gaeilge, not the reputation that the Irish language has. Tagann sé, agus ní hagan sé ó pointí sa bhreis the North East doesn't come from extra points for Leaving Cert like what they've done in maths. Tagann sé ó rud ag an difriúil, it comes from something different, agus sin athrú sa chultúr, a change in the culture and the way we view Irish. An chuí a bhí man ag smaoinú agus ag fécans ar an Gaeilge. Agus tagann sé sin ó nar tá tú ideóga, agus nar tá daoine 3 bliana, 4 bliana, 5 bliana, 6 bliana, 7 mbliana these are formative years. Rant over. Rant creicne broner. Ach, nisam, the bheith sé an simul chun the chuid smaointí a chlustal. It'll be very interesting to hear your thoughts. If you want to comment down below, whether it be on Spotify or on Patreon. No, if you má tá tú gur ríomhphost a cheol óigem, liam.learnirishonline@gmail.com, sin liam.learnirishonline@gmail.com. Agus bheith sé an simul chun the chuid smaointí
chlustal faoi seo agus an bhfuil tú ar cóin sin nó an bhfuil tú i gcuine cad a dúirt mé sin against what I said. Déir sin cearcadúir ní leanach tuairmí agus ní mé ag tuairteach faoi aonrad, just am ag chur mo chud smuointí haon inúil. I'm just putting my own opinions or thoughts. I'm just expressing my own opinions or thoughts. So sinné, guys, sinné le haid an tachtain scata. Déine mé cínta ghfuil sé beaganaí níos dearfaí an tachtain chugainn. I'll definitely make sure it's a bit more positive next week. But yeah, that's the last time we'll be speaking about the Irish language ar fra Tamil sin an or dhearnach a bhaid mé ag labhairt faoin na Gaeilge ar fra Tamil. Míle buchas as a bheith géisteacht. Tá fear bhuiig, very, very grateful. Agus le rá mé libh arís an tachtain se thug. Slán agus beannacht.